This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। बांग्लादेश के जेलों में बंद असम के 2 लोग सजा पूरी होने के बाद लौटे स्वदेश। बांग्लादेश की जेल में सजा पूरी करने के बाद असम के हैराज अली और अब्दुल कदर शनिवार को भारत लौट आए। दोनों ने कुचबिहार जिले के चंगरामंदर चेकपोस्ट के माध्यम से भारतीय सीमा पर कदम रखा। बांग्लादेश प्रशासन ने उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा। हैराज अली ने बताया कि बीजेपी जवानों ने उन्हें मछली पकड़ते वक्त हिरासत में लिया था और 2.5 साल तक जेल में रखा। अब्दुल कदर के भाई नूर आलम ने कहा कि उनका भाई मानसिक रूप से असंतुलित है, लेकिन अंत में वो देश लौट आया है। কি নাম ভাই তোমার? নূর আলম। বাড়ি কোথায়? বীরসিং চর। হ্যাঁ? বীরসিং ধুবুরি। ধুবড়ি? হ্যাঁ। চাংড়াবান্ধা কেন আসছো ওখানে? এখানে আমার ভাই একটা জেলে পড়ছিল, বাংলাদেশের জেলে, ওখানে আনতে গেছিলাম। তোমার ভাই বাংলাদেশ জেলে কেন গেছিল? বাংলাদেশের মাথা মেন্টাল না, মেন্টাল কোন থেকে গেছে জানি না। পরে থানায় একটা এন্ট্রি দিয়েছিলাম, লোকাল থানা। ওই থানায় থেকে বলছে, পরে কয় বাংলাদেশে জেলে আছে। পরে আমরা উকিল দিয়ে ধরে জামিন করে বাইকে নিয়ে আসলাম। কতদিন তোমার ভাই বাংলাদেশ জেলে ছিল? 3 বছর। 3 বছর? হ্যাঁ। মানে কিভাবে চলে গেছো বাংলাদেশে? কীভাবে চলে গেছে আমরা তো বলতে পারি না। তারপরে? মেন্টাল না, তারপরে তো লোকাল থানায় এন্ট্রি দিয়েছিলাম। থানায় পরে ইনফরমেশন দিয়েছে বাংলাদেশে থেকে যে ওখানে জেলে পড়ছে। পরে আমরা উকিল টিকিল ধরে জামিন করে বাইকে নিয়ে আসলাম। আজকে তোমার ভাই আসছে? আসছে। তোমার ভাই নাম কি? আব্দুল কাদের। বয়স কত? 48। ওর মাথায় কি ডিস্টার্ব আছে? হ্যাঁ, ডিস্টার্ব আছে। কি হয়েছে মাথায় ওর? ব্রেন শর্ট হয়েছে। ও এই যে বাংলাদেশ চলে গেছিল? হ্যাঁ। তা ভাইকে আজকে পাইছো? পাইছি। কেমন লাগতেছে ভাইকে পায়া? ভালো লাগতেছে। আর তোমার নামটা কি বললা? নূর আলম। নূর আলম। কোন জেলা? ধুবড়ী জেলা। কোন গ্রাম? বীরসিং চর। কি নাম তোমার? মোহাম্মদ হারাজ আলী ওরফে বাবু। বাড়ি কোথায়? নীলক্ষিয়া পাট্টু, কোন জেলা? ধুবড়ী জেলা। তুমি বাংলাদেশে কিভাবে গেলা? স্যার আমি ওখানে মাছ মারা এসেছিলাম, স্যার লোকে ধরা কাজে হয়েছিল, ধরা দিছে। তুমি নদীতে মাছ মারতে গেছিলা? জি স্যার। তারপর তোমাকে কে ধরে নিয়ে গেলো? ওই দইখাওয়া বর্ডারের সাথে থেকে বাংলাদেশের লোকের সাথে কাজে হয়েছিল, ওই জন্য ধরে নিয়ে গেছে। কতদিন বাংলাদেশ জেলে ছিলা? স্যার 2.5 বছর পার হয়েছে। কোন জেলে ছিলা? কুড়িগ্রাম। কুড়িগ্রামে? তা আজকে কি ভারতে ফিরলা? জি স্যার। এখন কোথায় যাবা? এখন বাড়ির জন্য স্যার। বাড়ির কি আসছে নেওয়ার জন্য? মা বাচ্চা ভাই আসছে। ভাই আসছে? আর কোনো 2 নম্বরই কাজ করছে নাকি তুমি? না স্যার, এমনি গেছিলা? জি স্যার। আর কি নামটা বললো তোমার? মোহাম্মদ হারাজ আলী ওরফে বাবু। মোহাম্মদ হারাজ আলী ওরফে বাবু। বাবুল। ধন্যবাদ। अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार जारी है सिलीगुड़ी नगर निगम का अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। फुटपाथ पर कब्जा करने वालों और बिना अनुमति के बहुमंजिला इमारतों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। अभियान शहर के 47 वार्डों में चल रहा है और सड़कों पर लगे अवैध निर्माण और दुकानों को हटाया जा रहा है। शनिवार को टिकियापाड़ा इलाके में भी अभियान चलाया गया और पुलिस तैनात की गई। मौसम विभाग ने दी उत्तर बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में रेड और येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में 6 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। सिक्किम और कालिम्पोंग के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से अलीपुरद्वार में रेड और जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, दार्जिलिंग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में जलपाईगुड़ी में 9.60 मिलीमीटर, सिलीगुड़ी में 5.40, अलीपुरद्वार में 12.40 और हसीमारा में 47.60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। আমার নাম গোবিন্দ সরকার। রাতে বৃষ্টি হয়েছে? হ্যাঁ, রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, এখনো হচ্ছে। তিস্তার অবস্থা কি, জল বাড়তেছে? হ্যাঁ, জল বাড়তেছে, বর্তমান তো দেখা যাচ্ছে জল বাড়তেছে। পাহাড়কে জল, বৃষ্টিতে জল ছাড়ছে, তিস্তা গজলডোবার মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, মনে হয় ছাড়ছে জলটা। কোথা থেকে? গজলডোবা। গজলডোবা থেকে। এরকম বৃষ্টি হলে তো বাড়বে জলটা আর মনে হয়। হ্যাঁ, সংকট তৈরি করে মারার মতো লাগছে। কি মনে হচ্ছে, মানে আপনারা তিস্তা পারে থাকেন, ভয় থাকেন, আতঙ্কে? আতঙ্ক তো হয়, তিস্তার পরে আমরা গরিব লোক তো আতঙ্ক হয়। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে? হ্যাঁ, এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা ধরে রাখছে। আপনার কি নাম? গোবিন্দ সরকার। বাঁধের কি সব জায়গায় বাঁধ ঠিকঠাক আছে নাকি বাঁধ মেরামত? জায়গায় জায়গায় কম যদি আসে তো কি বাঁধ জায়গায় জায়গায় ভাঙা ভাঙা দেখা যায়। বেশি জল হলে তো ভাঙতে পারে। सिलीगुड़ी में यात्री बनकर टोटो चालक के सर पर बंदूक रख बदमाशों ने लूटा टोटो। खोरीबारी में मची हुई है खलबली।
कोड़ीबाड़ी में बदमाशों ने यात्री बनकर एक टोटो लूटा। सोनाचंडी चाय बागान इलाके में 3 युवक टोटो में सवार हुए और चालक के सिर पर बंदूक रखकर उसे रोकने को कहा। चालक को पीटने के बाद बदमाशों ने उसे पैर से बांधकर पैसे, फोन और टोटो लूट लिया। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया और उसके परिवार को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমি খড়িবাড়ি হাদাপিঠা থেকে বলছি ললিত বর্মন। তো আমি খড়িবাড়িতে টোটোটা দাঁড় করায় রাখি। 3 জন লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই ঘোষপুকুর যাবে? আমি বললাম যে ঠিক আছে যাব। তাদের সাথে কিছুক্ষণ রাস্তা গিয়ে তারা আমার গলায় চাকু লাগায় এবং তাদের কাছে বন্দুকও থাকে। তো আমাকে বলে তোর সব কিছু দে, তুই চলে যা। তো আমি তাদের সাথে একটু পুস্তক মানে হাতাপাই করাতে আমাকে পুরো মারধর করে এবং বন্দুক ঠেকায়। তারপরে আমাকে একটা গাছে বেঁধে রাখে চাপাতা বাগানের মিডিলে। তো ওরা আমাকে বেঁধে রেখে মারে মুড়ে চাকু মারছে পায়ে এখানে। তো ওরা আমার সব কিছু নিয়ে চলে যায়। তারপরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পর আমি ওই জায়গা থেকে কষ্ট করে মানে নিজেকে ছাড়িয়ে পাড়ার লোকের কাছে আসি। এরা আমার বাড়িতে কল করার পরে বাড়ি থেকে আমার ফ্যামিলি আসে। তারপরে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আসে থানা থেকে হাসপাতাল। এখন আমি বর্তমান হাসপাতালে ভর্তি আছি। ঘটনাটা ঘটেছে সোনাচান্দি বাগানে। ওই আমার ছেলে টোটো চালায়, তো ওকে এখানে খড়িবাড়ি থেকে 4 জন প্যাসেঞ্জার ঘোষপুকুর নিয়ে যাচ্ছে। ঘোষপুকুর নিয়ে যাওয়ার মাঝখানেই সোনাচান্দি বাগানের শেষে ওখানে ওকে মারধর করে চাকু দেখায়, চাকুও মারছে, বন্দুক দেখাইছে, তার দিছে বাঁধে রাখছিল। বাঁধে রাখে আবার ওর টোটো, মোবাইল, টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে গেছে। ওকে মারধরও করছে পুরা। লাস্টে ওখানকার স্থানীয় লোক দেখে ওকে উদ্ধার করে। ওরাই বানটান খুলে ওদের মোবাইল দিয়ে আমাদের ফোন করলো। তারপর আমরা যোগাযোগ পাইলাম, না হলে তো যোগাযোগ পাইতাম না। হ্যাঁ, শেষে। কোন জায়গাটা ঘটনা হয়েছিল এটা সোনাচান্দির শেষে চা বাগানে। এখন আপনার ছেলে হসপিটালে আছে। আপনার নাম? আমার নাম সুরেশ বর্মন। আপনার ছেলের নাম? ললিত বর্মন। বয়স কত হবে? বয়স ধরো না 24 বছর। किसानों ने सड़क पर आलू फेंककर जताया विरोध। जलपाईगुड़ी में थोक विक्रेताएं किसानों से आलू नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरे राज्य में आलू बेचने की इजाज़त नहीं है। मुख्यमंत्री ने आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे आलू की खेती करने वाले किसान संकट में हैं। थोक विक्रेता द्वारा किसानों से आलू नहीं खरीदने से आलू खराब हो रहा है, इसलिए किसानों ने आज सड़क पर आलू फेंककर विरोध जताया। धूपगुड़ी की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक धूपगुड़ी से फालाकट्टा तक जाने वाली सड़क पर आलू फेंककर किसानों के द्वारा विरोध के कारण कुछ समय के लिए यातायात अवरुद्ध हो गया। बाद में धूपगुड़ी के एसडीपीओ गेल्सन लेप्चा और धूपगुड़ी थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ ने आंदोलनकारी किसानों से बात कर अवरुद्ध हटाया। আলু যেতে দিচ্ছে না সেই সম্পর্কে হয়তো কৃষকরা আন্দোলন করছে। এখানে তো যা দেখতে পাচ্ছি সকলেই কৃষক বন্ধুগণ, কিন্তু এরা অভিযোগ করছে যে ভিন রাজ্যে আলু যাচ্ছে না বলে আপনারা কিনতে চাইছেন না। ভিন রাজ্যে আলু যদি না যায় আমরা আলুটা কি করে কিনবো? যদি বর্ডার বন্ধ থাকে আমরা ব্যবসায়ী হয়ে আলুটা কিনে কি করবো? আমরা তো আলুটা এখানে নিয়ে বিক্রি করবো। আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজ হয় ট্রেডিং। আমরা আসাম, বিহার, উড়িষ্যা পাঠাই। যদি আমরা আলুটা বনটা কিনবো, সেই বনটা যদি আমরা আসামে, বিহারে পাঠাইতে না পারি, তাহলে আলু কিনে কি করবো? কত টাকা আছে আমাদের? লোকসান করবো কি? লোকসান করে কি কাজ করা যাবে? কি বলবেন এই কৃষকদের এই আন্দোলন? আমাদের ব্যক্তিগত দিদি আমাদেরকে বলছে যে বর্ডার খুলে দিবে, আশ্বাস দিয়েছে কিছুদিনের মধ্যে দাম কমবে। আজকে যেদিন থেকে মিটিং হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম 4 থেকে 5 টাকা আলুর দাম কমে গেছে। খালি বলছে যে বর্ডার খুলে দিবে, এখনো পর্যন্ত কোনো বর্ডার খোলার সুরক্ষা দেখতে পাচ্ছি না। আর আমরা এজ এ ব্যবসায়ী, আমি একজন ব্যবসায়ী, যাওয়ার পথে আপনি বলছেন বলে সেসব বলবো, দিদির সিদ্ধান্তকে আমরা নিশ্চয়ই মান্যতা দিই, কিন্তু বর্ডারটা খুলে দিলে আমরা যারা ট্রেডিং করি কিছু করে খেতে পারবো। আলু ফেলেছি, আমরা রাস্তায় আলু ফেলেছি এবং সব কৃষক বন্ধু একত্রিত হয়ে এই যে অন্য রাজ্যের যে আলু যেতে দিচ্ছে না তার প্রতিবাদে নেমেছি। আমার নাম বিশ্বজিৎ রায়। ধূপগুড়ি থেকে একটাই আছে যে রাস্তা অবরোধ, কি বলবেন? আপনারা ব্যবসায়ী, আপনারা রাস্তা অবরোধ করলেন? না, শুধু ধূপগুড়ি নয়, সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের সম্পূর্ণ জায়গায় কিন্তু আমাদের এই যে একটা চাষিদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। কেন চাষিরা হেনস্থা হবে? আজকে যখন আমরা নিজের গায়ের রক্ত
জল করে চাষ করেছি, তখন কেন আমাদের আলু বাইরে রাজ্যে যেতে দেওয়া হবে না? এর সুরাহা আমরা চাই, এর সুরাহা আমাদের দিতে হবে। এখন চাষিদের আলু রয়েছে না ব্যবসায়ীদের আলু, কোনটা? আমরা যারা আছি সবাই আমরা চাষির হয়ে কথা বলছেন না ব্যবসায়ী হয়ে? আমি চাষি। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने 10 रुपये प्रति किलो आलू बेचने की घोषणा की। 2026 तक इसी मूल्य पर उपलब्ध कराने का दावा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल 10 रुपये प्रति किलो आलू बेच रही है और उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि 2026 तक बाजार में आलू 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध रहेगा। ये पहल प्रत्येक नागरिक को सस्ती आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। 10 টাকা 10 টাকা আলু নেবেন, আলু 10 টাকা, আলু নেবেন, আলু 10 টাকা। 10 টাকায় বাংলার গরিব মানুষ যারা খেতে পাচ্ছে না, বাংলার মানুষ যারা অসহায়, তাদের জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা রাস্তায় বসে আমরা আলু বিক্রি করছি 10 টাকায় এবং কথা দিচ্ছি 2026-এ যখন মোদী সরকার আসবে আমরা এই আলু 10 টাকাতেই বিক্রি করব। 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকায় আলু নিন। 10 টাকা দিদি, 10 টাকায় আলু নেবেন? আমরা আলু বিক্রি করছি, 26-এ সরকার এলে আমরা 10 টাকায় আপনাকে আলু দেব। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर,
बानेश्वर मोड़ ईस्टर्न बाईपास रोड सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. सिलीगुड़ी थाने की सादे वेश में पुलिस द्वारा कपड़े चुराने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। सिलीगुड़ी थाने की सादे वेश में पुलिस ने कपड़े चुराने के आरोप में जयंत राय, मोहम्मद जावेद और बप्पा मन्ना को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को हॉकर्स कॉर्नर मार्केट से कपड़ों का बैग चुराने के बाद पुलिस ने बर्दवान रोड पर फ्लाईओवर के नीचे से चोरी का बैग बरामद किया, जिसमें 30 जैकेट और 6 शर्ट थी। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जलपाईगुड़ी में कम हो रही है सब्जियों की कीमत, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। जलपाईगुड़ी में सब्जियों की कीमतें घटने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पहले की तुलना में अब सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे खरीदार खुश है। सब्जियों की अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों में ये कमी आई है। विक्रेताओं के अनुसार आलू प्याज के अलावा अन्य सब्जियों की कीमतें हल्की घटी है। एक ग्राहक ने कहा कि अब 500 रुपये में बैग भर रहा है, जबकि पहले यही पैसे कम पड़ते थे। 60-80 এরকম 60 টাকা 80 টাকা এরকম যে টমেটো পটল কোয়াশ টোয়াশ যেরকম দাম কমছে আগে যখন 50-60 ছিল এখন একটু দাম কমছে টমেটো এখন 80 টাকা 70 টাকা হচ্ছে আর অন্যান্য বেগুন যেরকম 60 হচ্ছে কোয়াশ যেরকম 30 টাকা হচ্ছে পটল যেরকম 60 টাকা হচ্ছে ঝিঙা 60 টাকা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক অনেক কম কেন আগের থেকে কমছে এখন আর দিন দিন আমদানি হচ্ছে 80 টাকা নিচ্ছেন কেন কি পটল 60 টাকা আছে 80 টাকা আছে সেটাই তো বলবো এখন কি আরো কি কমবে আরো কমবে এখন আমদানির উপরে সব দাদা আজকে তো বাজার করলেন সবজির দামের কিছুটা হলে কি ঘাটতি রয়েছে হ্যাঁ কিছুটা কমছে দামে অনেকটাই কমছে যেমন আগে ঝিঙ্গা নিলে পরে 30 টাকা 25 টাকা নিচে 250 দিত না, আজকে 300 গ্রাম 20 টাকায় পেলাম, তো অনেকটাই কমছে দাম। আলু পেঁয়াজের দামটা আলু যেমন 35 টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে আলুটা, হ্যাঁ 30 টাকাতেও পাওয়া যায় খুচরো করে, হ্যাঁ এটাও কমছে। আর পেঁয়াজের দামটা একই আছে। बाघाजतीन एथलेटिक क्लब के मैराथन के लिए जर्सी, पदक और वेबसाइट का हुआ अनावरण। बाघाजतीन एथलेटिक क्लब की 40वीं मैराथन के लिए जर्सी, पदक और वेबसाइट का अनावरण सिलीगुड़ी में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लब के अध्यक्ष उत्पल बैनर्जी, सचिव प्रसून दासगुप्ता और अन्य सदस्यों ने मैराथन की जानकारी दी। धावक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह मैराथन आगामी महालया पर होगी और क्लब भविष्य में इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने की योजना बना रहा है। রুটটা হচ্ছে এখান থেকে যে পাকুড়তলা মোড় হয়ে চেকপোস্ট থেকে ইউটার্ন, ভক্তিনগর চেকপোস্ট থেকে ইউটার্ন করে ফিরে আসবে এবং 5th মাইলটা হচ্ছে 5 কিলোমিটারটা হচ্ছে আপনার এমপি জুয়েলার্সের ওখান থেকে ইউটার্ন করে ব্যাক করে আসবে। এবং আমাদের বিভিন্ন ক্যাটেগরিজ আছে যেটা আমাদের কনভেনার লঞ্চ করলো এবং আজকে থেকে আমাদের ওয়েবসাইটটা চালু হয়ে গেছে এবং রেজিস্ট্রেশন অনলাইনও চালু, যেটা আমরা এখনই স্টার্ট করবো। আমাদের 4 জন রানার অলরেডি চলে এসছে এবং আমরা এবছর খুব কৃতজ্ঞ যে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অ্যান্ড কর্পোরেশন থেকে আমাদের যতটুকু হেল্প ইন টার্মস অফ লজিস্টিক্স পারমিশনস ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন এবং প্রশান্তদা যে এসছেন ফ্রম ক্যালকাটা ম্যারাথন, ইনফ্যাক্ট দ্য ম্যারাথন ম্যান অফ ইন্ডিয়া, যে উনি আমাদেরকে বুলেট পয়েন্টসে অনেক কিছু গাইডেন্স দিচ্ছেন যে আমাদের পরবর্তী এই বছর এবং পরবর্তী বছরে কামিং ইয়ার্সের অনেক হেল্প করবে। তো আমরা ভেরি খুব গ্রেটফুল অ্যান্ড হোপফুল দ্যাট এবছর আমাদের রেসটা উইল ব্রেক অল ব্যারিয়ার্স ইন টার্মস অফ পার্টিসিপেশন। অ্যাজ প্রশান্ত দা সেড কারেক্টলি, let Baghajuddin Club's marathon, Mahalaya Marathon be the start of the marathon season of India. अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने बाड़ीभाषा बंशावाड़ी इलाके में अवैध शराब के कारोबारी सत्या दास को गिरफ्तार किया। लंबे समय से चल रहे इस गोरख धंधे की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शुक्रवार रात बांसवाड़ी में छापेमारी की,
दास को शराब के साथ हिरासत में लिया गया और शनिवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। डुवर्स की खूबसूरती देखने के चक्कर में नदी में गिरा एक व्यक्ति। डुवर्स की खूबसूरती देखने के चक्कर में ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रतन सूत्रधर घिस नदी में गिर गए। 2 स्थानीय युवकों ने उन्हें बचाया और एक दुकान पर ले जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रतन को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा के बाद वो खतरे से बाहर है, लेकिन सदमे में है। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।